टाइटैनिक हादसे के ठीक 100 साल बाद 13 जनवरी 2012 की शाम 7:05 पर कोस्ट ऑफ टस्कनी इटली से कोस्टा कंकोर्डिया नामी एक शिप निकलता है जिसमें 4,229 मुसाफिर सवार थे। ये एक लग्जरी शिप था जो 7 दिन के लिए यूरोप के सफर पर जा रहा था। इस शिप को नेवर सिंकेबल का टाइटल दिया गया था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। पर उसकी किस्मत भी टाइटैनिक जैसी निकली, लेकिन इस दफा गलती किसी बर्फ के तोदे की नहीं बल्कि एक इंसान की थी जिसने 4,500 लोगों की जान खतरे में डाल दी। ये आदमी कौन था, इसकी गलती का नतीजा कितना भयानक निकला, शिप की पेरेंट कंपनी को इस गलती से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा, जहाज के कैप्टन की खुदगर्जी की वजह से कितने लोग जान की बाजी हार गए और कितनों को जिंदा बचा लिया गया। आइए जानते हैं टाइटैनिक के बाद दुनिया में होने वाले दूसरे बड़े समुद्री हादसे की कहानी। दोस्तों, कोस्टा कंकोर्डिया जहाज, जिसे कार्निवल कॉरपोरेशन एंड PLS कंपनी ने 2005 में बनाया था, ये कंपनी बुनियादी तौर पर सामान ले जाने वाले जहाज यानी कार्गो शिप बनाती थी, लेकिन 2005 में उन्होंने ये देवकामत मुसाफिर जहाज बनाया। इस जहाज की डायमेंशन और साइज का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि ये टाइटैनिक से ज्यादा बड़ा और वजनी था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट 8 इंच और चौड़ाई 92.5 फुट थी, जबकि कोस्टा कंकोर्डिया की लंबाई 951 फुट और चौड़ाई 116 फुट थी। टाइटैनिक की पैसेंजर कैपेसिटी 3,547, जबकि इस जहाज की 4,890 थी। इसके अंदर 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार्स, जिम, कैसीनो सब कुछ था, ताकि मुसाफिरों का ये सफर यादगार रहे और वो इस सहूलतों से भरे सफर से लुत्फानंदोज हो सकें। ये सफर वाकई यादगार होने वाला था, लेकिन किसी और वजह से। अभी जहाज को निकले कुछ ही देर हुई थी, मुसाफिर मजे से समुद्री सफर एंजॉय कर रहे थे। जहाज में टाइटैनिक मूवी का सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। रात के 9:45 हो चुके थे, अंधेरा गहरा हो रहा था। जहाज तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवां था। मुसाफिर मजे से म्यूजिक सुनते हुए खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कुछ लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए कैबिन में सो रहे थे कि अचानक शिप को जोरदार झटका लगा। झटका इतना जोरदार था कि अचानक से सारे शिप की लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। सोए हुए मुसाफिर उठकर बैठ गए। उनके दिल परेशान होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता शोर उठने लगा, लेकिन फिर कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो की तरफ से मुसाफिरों को तसल्ली दी गई कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। दरअसल शिप एक चट्टान से टकराया था। यह टकराव इतना शदीद था कि शिप के लेफ्ट हल यानी बॉडी में तकरीबन 174 फुट चौड़ा सुराख हो चुका था, जिसकी वजह से समुद्री पानी तेजी से शिप में दाखिल हो रहा था। पानी इंजन तक पहुंच गया था। यही वजह थी कि तमाम लाइट्स बंद हो गई थी। शिप का इंजन तबाह हो चुका था, लेकिन मुसाफिर और क्रू मेंबर्स, जिनमें कैप्टन भी शामिल थे, इस हादसे से आगाह नहीं थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि समंदर के बीचों बीच चट्टान कहाँ से आ गई। 100 साल बाद भी क्या बहरी जहाज़ों का सिस्टम इतना एडवांस नहीं हुआ था कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी रुकावट का पता चला सके। यही वो गलती थी जो शिप के कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो ने की। दरअसल बीच रास्ते एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम जीलियो आइलैंड था। इस आइलैंड पर कैप्टन का उस्ताद रहता था, जिसे वो एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था। इस प्रोसेस को बहरी दुनिया में सेल बाय कहा जाता है। सेल बाय में कोई जहाज या कश्ती किसी रहायशी जगह के करीब से गुजरती है, वहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाता है। कभी कभार ये अमल मुसाफिरों को अच्छे नज़ारे या तफरीह फराहम करने के लिए भी किया जाता है। यही किया था कोस्टा कंकोर्डिया के कैप्टन ने। लेकिन कैप्टन ने गलती ये की थी कि इस दौरान जब उसे आइलैंड से 1500 मीटर दूर रहना था, वो सिर्फ 615 मीटर दूर था, यानी चट्टानी हिस्से के बिल्कुल करीब। यह हादसा कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। इस दौरान वो कई बार इस रूट से गुजर चुका था, तो उसे लगा कि अब भी सूरत हाल संभाल लेगा। उसने नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया। यही वजह थी कि चट्टान से टकराने से पहले बहरी जहाज में कोई वार्निंग नहीं आई थी। नुकसान बहरहाल हो चुका था। मुसाफिरों को ब्लैकआउट बताया गया था, लेकिन चंद ही लम्हों बाद जहाज एक तरफ झुकना शुरू हो गया, जिसकी वजह से चीखों पुकार होने लगी। ये बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आ रहा था। खाना खाते हुए लोगों की कुर्सियां उल्टने लगीं, प्लेटें मेजों से गिरने लगीं
اب بھی کیپٹن کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو چکا ہے۔ جہاز ایک جانب جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک پریشان مسافر نے اٹلی میں موجود اپنی بیٹی کو فون کال کے ذریعے اپنے حالات بتائے، جس کے فوراً بعد تقریباً 10:14 پر اٹالین کوسٹ گارڈ سے شپ کیپٹن کو کال کی گئی اور صورتحال کے متعلق پوچھا گیا۔ کیپٹن نے سب ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی دوران کیپٹن نے جہاز کا منہ جزیرے کی طرف موڑ دیا تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو مسافر اس جزیرے پر پہنچ سکیں، یہ جانے بنا کہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ جب شپ موڑا گیا تو وہ دوبارہ ایک طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کوسٹ گارڈ سے 10:24 پر دوبارہ کال آئی۔ اس وقت شپ میں ہر جگہ پانی پھیل چکا تھا۔ کرو ممبر نے یہ بات کوسٹ گارڈ کمانڈر کو بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شپ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بیرونی مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے ٹکراؤ کے تقریباً 45 منٹ بعد کیپٹن نے شپ ابینڈن کرنے کا آرڈر دیا، جبکہ کچھ مسافر پہلے ہی لائف جیکٹس پہن کر سمندر میں چھلانگیں لگا چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو تیرنا آتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو کسی رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ کرو ممبرز کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے لائف بوٹس تیار کر رکھی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیپٹن کے آرڈر سے پہلے ہی کرو ممبرز بہت سے لوگوں کو لائف جیکٹس پہنا کر بوٹس میں سوار کر چکے تھے۔ کیپٹن کی کال کے بعد کچھ ٹگ بوٹس وہاں بھیجی گئیں۔ جہاز ایک سائڈ سے بالکل الٹ چکا تھا۔ کچھ لوگ کیبن میں لاک ہو چکے تھے۔ جس طرف سے جہاز الٹا تھا اس طرف کے لوگ تو آسانی سے سمندر میں اتر گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ دوسری طرف موجود لوگوں کا تھا جو جہاز کے الٹنے کی وجہ سے پھسل کر گر رہے تھے۔ ان سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ وہاں سے ڈائریکٹ سمندر میں چھلانگ لگا سکتے تھے، کیونکہ وہ سائڈ سمندر سے بہت اونچی ہو چکی تھی۔ کرو ممبرز تو اپنی کوششوں سے مسافروں کو ریسکیو کر رہے تھے، لیکن بزدل کیپٹن 11:20 پر ہی لائف بوٹ پر بیٹھ کر وہاں سے جزیرے کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ بحری اصولوں کے مطابق کیپٹن وہ آخری انسان ہونا چاہیے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں شپ سے اترے۔ یہاں بھی کیپٹن خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے 9:11 ہو چکا تھا، جبکہ اس پر بھروسہ کر کے آنے والے لوگ وہیں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ 12:42 پر جب کوسٹ گارڈ کمانڈر کیپٹن گریگوریو نے کیپٹن سکیٹینو کے ساتھ رابطہ کیا، تب اسے پتا چلا کہ کیپٹن سکیٹینو خود جزیرے پر پہنچ چکا ہے، جبکہ ابھی بہت سے مسافر جہاز ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کمانڈر نے کیپٹن کو واپس شپ پر جانے کے لیے کہا۔ اس کال کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں اتھارٹی آفیسر کیپٹن کو چلا کر واپس جانے کا آرڈر دے رہا تھا، لیکن وہ آگے سے بہانے بنا رہا تھا۔ اس وقت تک 25 پیٹرول بوٹس، 14 مرچنٹ ویزلز اور کئی ہیلی کاپٹرز وہاں پہنچ چکے تھے۔ 14 جنوری کی صبح تک 4194 لوگ اس جہاز سے نکال کر جزیرے پر پہنچائے جا چکے تھے۔ اس جزیرے پر 700 لوگ آباد تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے پڑوس میں ایک حادثہ ہو چکا ہے تو انہوں نے لوگوں کو کھلے دل سے اپنے گھروں میں جگہ دی، جتنا ہو سکا انہیں کھانے کے لیے دیا۔ کئی لوگ سمندر کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپو تھرمیا کا شکار ہو چکے تھے، انہیں بستروں اور آگ کا انتظام کر دیا، جبکہ کئی مقامی لوگ جہاز کے ڈوبنے کی جگہ پر بھی پہنچے تاکہ ریسکیو ٹیموں کی ہر ممکن مدد کر سکیں۔ یہ آپریشن 14 جنوری سے 30 جنوری یعنی کہ 16 دن جاری رہا، جس میں کوسٹ گارڈ سروس، اٹالین نیوی، فائر اینڈ ریسکیو سمیت سب شپ میں موجود پھنسے ہوئے مسافروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں کو بچایا گیا جن میں ایک ساؤتھ کورین کپل بھی شامل تھا۔ جزیرے پر موجود لوگوں کو ان کے گھروں میں منتقل کیا گیا۔ تقریباً 33 لوگ اس دوران اپنی قیمتی جانیں کھو بیٹھے، جن میں 27 مسافر، 5 کرو ممبرز اور ایک سالویج ٹیم ممبر تھا۔ اب اس حادثے پر تحقیقات شروع ہوئیں۔ ہر طرف خبر پھیل گئی کیونکہ اس شپ پر بہت سے ملکوں کے لوگ سوار تھے، جن میں اٹلی، جرمنی، فرانس، فلپینز، انڈیا، روس وغیرہ شامل تھے۔ اس سارے حادثے میں غلطی تو سراسر کیپٹن کی تھی، لیکن نقصان شپ کمپنی کو اٹھانا پڑا۔ 27 جنوری 2012 کو کوسٹا یعنی شپ کو بنانے والی کمپنی نے کمپنسیشن پیکج آفر کیا، جس میں بچ جانے والے مسافروں کو 11,000 یورو پر پرسن آفر کیے گئے تاکہ ان کا ٹکٹ اور دوسرا نقصان بھرا جا سکے۔ اس کے ساتھ مسافروں کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی گئی کہ کیبن میں جن مسافروں کا سامان ملے گا وہ ان تک پہنچایا جائے گا۔ حادثے کے دوران زخمی ہونے والوں کو ان کے علاج کے لیے اور مر جانے والوں کے گھر والوں کو الگ الگ پیکج دیے گئے۔ تقریباً 1/3 لوگوں نے یہ پیسے لیے۔
साथ ही कैप्टन पर केस भी कर दिया गया क्योंकि वही था जिसने इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट किया था। इस केस को छोड़कर चलते हैं समंदर के बीच, जहां वो देव कामत शिप अपने अंजाम पर रो रहा था कि कैसे कभी वो दुनिया का सबसे बड़ा शिप था और कैसे वो बेयारो मददगार समंदर के बीच पड़ा था। अब अगला काम इसको वहां से निकालना था। शिप को निकालने से पहले इसमें से फ्यूल को निकालना था। शिप को जब एनालाइज किया गया तो उसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल नाकारा हो चुका था। इसका कोई भी हिस्सा दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वो सिर्फ एक कबाड़ था, लेकिन उसको वहां से निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें मौजूद फ्यूल और खुद शिप समुद्री जिंदगी के लिए नुकसान का बायस था। कंकोर्डिया शिप में 19 लाख लीटर फ्यूल था क्योंकि अभी उसका सफ़र शुरू ही हुआ था। इसमें फ्यूल को एहतियात से निकाला जाना था ताकि समंदर में ना फैले। 12 फरवरी 2013 को फ्यूल रिमूवल प्रोसेस शुरू किया गया, जो कि एक मुश्किल काम था क्योंकि ठंड की वजह से फ्यूल सेमी सॉलिड में बदल चुका था। इसको पहले गर्म किया गया, फिर निकाला गया। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त फ्यूल निकालने में लगा। अगला कदम इस शिप को वहां से निकालना था। ये प्रोसेस 16 सितंबर 2013 को शुरू हुआ। वो एक साइड पर उल्टा पड़ा था। इसके लिए शिप के आसपास स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया। बड़े बड़े बॉक्स अटैच किए गए। इनमें पानी भरकर एक साइड से बांधा गया और शिप को इन सहारों की मदद से खींचा गया। इसको सीधा करने में 19 घंटे लगे। फिर इसे सहारों और दूसरे शिप की मदद से जिनोवा इटली पोर्ट की तरफ ले जाया गया। शिप को वहां से निकाल कर किनारे पर लाने में तकरीबन $800 मिलियन लगे, जबकि ये खुद $500 मिलियन में तैयार हुआ था। जबकि अभी इसकी स्क्रैपिंग होनी थी, जिसके लिए अलग से पैसे लगने थे। ये स्क्रैपिंग 4 साल बाद 2017 में मुकम्मल हुई। दूसरी तरफ कैप्टन स्कैटिनो पर केस चल रहा था, लेकिन यहाँ भी वो अपने झूठ से बाज नहीं आया। उसने ये दावा किया कि उसका पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से वो लाइफ बोट में आ गिरा था, जबकि दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये केस 5 साल चलता रहा। 2017 में कैप्टन को 16 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि कंपनी को इस सारे मसले में $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ये हादसा होते ही कंपनी के शेयर्स 16% तक गिर गए। यूं कोस्टा कंकोर्डिया और कैप्टन स्कैटिनो अपने अंजाम तक पहुंचे। इस वक्त भी कैप्टन स्कैटिनो जेल में है, जबकि कोस्टा कंकोर्डिया को तबाह करके स्टील वगैरह दोबारा इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया गया है। दोस्तों, क्या आप कभी किसी लग्जरी शिप पर टूर करना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।